Ikibanza Yesu, pahali ambapo Yesu bamusasiyemwo impuzu zabo, alitandikiwa nguo zao, nico kibanza abo bantu nyene, hapo ndio mahali hao watu baje kumuvugiramwo ngo nabambwe, walikuja wakasema asurubiwe. So ico gihe, hiyo nyakati, abantu bari bamwiteze ko aje kubarokora, watu walikuwa wanatarajia ya kwamba anakuja kuwakomboa, nani yabarokoye mu nzira bari biteze, lakini hakuwakomboa kwa njia ambayo walikuwa wanatarajia. Mu yindi nzira, aliwakomboa kwa njia nyingine. Yarabonye ko ico bakeneye, aliona kile wanachohitaji atari ugukurwa nk'inyagano mu gihugu bari, si kuwatoa kwa nchi ya utumwa, bari ugukubwa munsi y'uburongozi bw'icyaha, ilikuwa ni kuwatoa katika utawala wa dhambi. Ubiriza Imana ikikeneye mu buzima bwawe cyambere, kile Mungu anahitaji kwa maisha yako si wewe gutunga vyonyene, si wewe utajirike peke yako. Icyambere ikeneye mu buzima bwawe, ingine anahitaji kwa maisha yako ni wewe kuva munsi y'uburongozi bw'icyaha, ni wewe utoke katika utawala wa dhambi. Niyo mpamvu umunyabyaha nitwa umunyabyaha kubera yakoze icyaha. Ndio maana mwenye dhambi haitwi mwenye dhambi kwa sababu ametenda dhambi, ahubwo ukora icyaha kubera yuko witwa umunyabyaha, ila unatenda dhambi kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. I'm gonna repeat this thing. Nataka nirudie hii. Umunyabyaha, mwenye dhambi ni yitwa umunyabyaha kubera yakoze icyaha, haitwi mwenye dhambi kwa sababu ametenda dhambi, ahubwo akora icyaha ila anatenda dhambi kubera ari munsi y'uburongozi bw'icyaha, kwa sababu ako chini ya utawala wa dhambi. So the moment utaritera Kristo mu buzima bwawe, wakati bado hujamuamini Yesu kwa maisha yako, mama ngo wige gukura, ndio uweze ujifundishe kwa kugrow. Uko muri Kristo, iyo wakiriye Kristo, maana wakati unampokea Kristo usa n'umuntu, unafanana na mtu yasamye inda ambaye amebeba ujauzito. Uyo muntu twimwe azokubwira ati numva ntashaka kurya ibiharage. Huyo mtu kwa wiki moja atakwambia sihisi kukula maharage. Ukundi kwezi numva ntashaka kurya inyama. Mwezi mwingine anakwambia nahisi sitaki kukula nyama. Nene kurya inyama yokeje. Nahitaji kukula nyama choma. Uyu muntu nurubuto yakiriye ruriko rurakura mu buzima bwiwe. Ni mbegu aliyopokea na ina grow ndani ya maisha yake. So the moment wakiriye Kristo mu buzima bwawe, wakati umepokea Kristo ndani ya maisha yako, uba wakiriye urubuto rw'agakiza mu buzima bwawe, umepokea mbegu ya wokovu ndani ya maisha yako. Nuhituheba inzoga, si lazima uache pombe mara hiyo. Nuhituheba bya bindi wahora ukora, hauache yale ambayo ulikuwa unafanya mara hiyo. Utegerezwa gukura bukebu. Hiyo mbegu inaenda kigrow ndani yako. Kwezi kumuzokumva unyoye inzoga zirura, kwa mwezi mmoja utahisi ukikunywa pombe kwa chundi, kwezi uzokumva hari inzu udashoboye gukora, mwezi mwingine unahisi ni kuna vitu utaki kufanya. Wakiriye ariko Kristo Yesu, maana mbegu ambayo uliyopokea ndi Yesu Kristo.